यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य रे यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यही कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। नियमित आपण यह कार्यक्रम देखुंट ईश्वर वाक्य द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होती आत्मिक भाव में वृद्धि लाभ कर बहुत बहुत आनंदित आपण निकट में कृतज्ञ अटू। यही कार्यक्रम को आपणकर बंधु मान निकट में कुटुंबीय मान निकट में शेयर करूँ यार लिंक को जद्वारा से माने आशीर्वाद प्राप्त हे। आमने दिन मानक एक विशेष प्रसंग में कथबार्ता करुच्छू ताहा हेउची विश्वस्त बंधुता। विश्वस्त बंधु पाइबा सहज नुहे मात्र असंभव नुहे। से विश्वस्त बंधु कौटी पाइबे? पड़िशा घरे, कर्मक्षेत्र रे, स्कूल कॉलेज रे, हाट बजार रे। मु बेले बेले भावे जड़े विश्वस्त बंधु को जदि आपण देखा चाहूँगी पाइबा चाहूँगी ताहले अयना सामने जाइए ठिया हुंतु एवं पचारतु जहाँ को अयनारे देखुंट से कौन विश्वस्त बंधु कि यही बंधु उपरे जड़े विश्वास करिपारिबो कि भरोसा रखिपारिबो कि जदि तार उत्तर आपण निज ठारे आविष्कार करिपारले ताहले आपण अन्य मानकर जड़े विश्वस्त बंधु हो पारिबे, विश्वास योग्य बंधु हो पारिबे एवं आपणक परि अन्य मान को मध्य आपण आविष्कार करिपारिबे। आ जेतेबेले आपणकर मन अन्यर मन सांगे मिसुथिबो सेतेबेले आपणकर बंधुता गढ़ी उठे एवं दृढ़ीभूत हुए। आज आम ये प्रसंग में आउ टिके आग को बढ़ी कथबार्ता करवा विशेष करिकी बंधुतारे उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी इन फ्रेंडशिप। बंधुतारे उत्तरदायित्व आम माने परस्पर बंधु किंतु परस्पर प्रति उत्तरदायी अटु। विश्वस्त बंधुतारे यह नितांत आवश्यक अटे। जड़े बंधु केवल आर बंधुंक ठारू पाउथिबो शुणुथिबो ताहा ही नुहे, आर बंधु मध्य ए बंधुंक ठारू पाइबा एवं शुणिबा आवश्यक। कारण बंधुता होची गोटे संपर्क एवं संपर्क रे जोगाजोग अच्छे, कथबार्ता अच्छी, आदान प्रदान अच्छी। ए सब को लेकिन बंधुता गढ़ी उठी थाए, बलिष्ठ होता है, वृद्धि पाई थाए। तेबे उत्तम बंधु विश्वस्त बंधुतारे उत्तरदायित्व बड़ जरूरी अटे। ईश्वर वाक्य मो पदे पढ़ापी चाहूँगी हितोपदेश तार 27 पर्व तार 5 पद एवं 6 पद। गुप्त प्रेम ठारू प्रकाशित अनुजोग भल। ध्यान देकी शुणु। गुप्त प्रेम ठारू प्रकाशित अनुजोग भल। प्रेमकारी क्षत विश्वास्य मात्र शत्रुर चुंबन बहुल। प्रेमकारी क्षत विश्वास्य ताहा विश्वास करिहब, भरोसा करिहब, ग्रहण करिहब। कारण सेथिरे मंगल अच्छी, उपकार अच्छी, सुस्थता अच्छी। किंतु जड़े शत्रुर चुंबन बहुत थाए। से चुंबन चुंबन होउची प्रेमर निदर्शन, सुसंपर्कर निदर्शन, उत्तम बंधुतार निदर्शन। मात्र से चिन्ह को जड़े शत्रु व्यवहार करुची। आ जदि शत्रु आपण को चुंबन करुची ताहले तार चुंबन द्वारा प्रभावित हुअंतु नाही, सावधान रुहंतु। कारण से उपरे ए प्रेमर चिन्ह को व्यवहार करुची किंतु भितरे तीक्ष्ण छुरी धरिकी रखिची। केतेबेले से आपण को छुरारे भूसी देइथिबा आ सेतेबेले को विलंब हो जाइथिबा। सेतिपा लिखागला शत्रुर चुंबन बहुत, मात्र जड़े विश्वस्त बंधुर क्षत भी विश्वास योग्य अटे।
ତାହା ଉପକାରଜନକ ଅଟେ। କାରଣ ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସିଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଅଟୁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ର ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରୁ? ଆମମାନେ ଶାଣିତ କରିବାକୁ ପାରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପଥର ଆଉ ଗୋଟେ ପଥରରେ ଘଷି ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଚିକ୍କଣ ହେଇଥାଏ। ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଲୁହା ଯେପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହାକୁ ଶାଣିତ କରେ, ସତେଜ କରେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁର ମୁଖକୁ ସତେଜ କରେ। ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରର ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଟନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବନ୍ଧୁତା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହେ। ସେହି ବନ୍ଧୁତା ସବୁ ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯାଏ। ସେହି ବନ୍ଧୁତା କୌଣସି ସମୟରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ଅନେକ ଉପକାରର ବିଷୟ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ସେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରେମରେ କହେ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ସେଟା ପ୍ରିୟ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେ ସତ ହିଁ କହିବ। ଯଦି ସେଟା ପ୍ରିୟ ହେଇନପାରେ, ପସନ୍ଦନୀୟ ହେଇନପାରେ, ମାତ୍ର ସେଇ ସତକୁ ସେ ପ୍ରେମରେ କହିବ। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବନ୍ଧୁତା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁତାରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ଏକ ଆରେକ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା, ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଦିନକୁ ଦିନ ଗଠନ କରିଥାଏ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଏ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭରସା ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ବଡ଼ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁତାରେ ସଂଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଲେ ହିଁ ଆର ଜଣକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ, ଆଉ ସେହି ସଂଶୋଧନକୁ ଆର ଜଣ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, କାରଣ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ସଂଶୋଧନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ, ତାହା ଆକ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। କେହି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେମିତି ବିପଦରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦିଏ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରର ବିଷୟ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ଗଠନ କରିନେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମାଜରେ ପରସ୍ପରର ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ, ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ହୁଏତ କଠୋର ସତ୍ୟ କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର ନିମନ୍ତେ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ, କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ହିତ ଚାହୁଁଛ, ଆମମାନଙ୍କର ବିନାଶ ତୁମେ ଚାହୁଁନାହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ସଂଶୋଧନ, ତୁମର ଅନୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।